نبی امی کو بھیجوں گا۔ مکہ شریف اس کی جائے ولادت ہے، مدینہ پاک جائے ہجرت ہے۔ جب وہ کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے اس حبیب کو بڑا دکھ لگے گا، اور جب میرا حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی جانور کی پشت پر اس جانور کی طاقت سے زیادہ بوجھ لگا ہوا دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ یہ دو باتیں میلاد شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے اسی پر چند میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کسی بھی چڑیاں کام آ رہی ہو تو اس بار کا کام کوئی نہیں۔ سبحان اللہ دیکھ کر دانا ہی دیکھی تھا۔ سبحان اللہ وہ مجھے سمجھ لگ گئی۔ حضور قربان علیہ السلام سے بدر ہوئے 12 ربیع الاول پیر شریف کو صبح صادق کے وقت ابن کثیر نے البدایہ نہایا کے اندر لکھا، حضرت سیدہ بی بی شفا فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں آسمان اقدس پر حاضر تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے اور حضور کے گھر کے قریب آ گئے۔ میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی تارا مجھ پر ہی نہ گر پڑے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آج بھی اس محفل کے لیے بڑا چراغاں تھا، یکم ربیع الاول سے پھر دنیا بھر میں چراغاں ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے آستانے پر ستارے سجا کر ہم گناہگاروں کو موقع بخش دیا کہ تم بھی جگمگ جگمگ کا اہتمام کرو۔ اور خادم الوفا سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عالیہ عظیمہ رافعہ ساجدہ کاملہ شاکرہ متوکلہ صابرہ منیرہ منورہ مقدسہ منورہ عالمہ فقیہہ زکیہ حضرت سرکار سیدہ بنا آمینہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے ولادت شریف کے وقت دیکھا آسمان سے 3 جھنڈے آئے، ایک کعبے کی چھت پہ لگ گیا، ایک ہمارے مکان عرش نشان کی چھت پہ لگ گیا، ایک قبلہ اول مسجد اقصی کی چھت پہ لگ گیا۔ میں نے اس مسجد میں پہلی بار آیا ہوں اور میں نے 1-2 بار نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس مسجد میں گنبد ہے، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ اس گنبد کے باہر کلر کون سا ہے۔ باہر کی سائڈ پر حضور کی والدہ ماجدہ کمرے شریف میں رہ کر یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ چھت پہ بھی جھنڈا لگ گیا، کعبے کی چھت پہ بھی جھنڈا لگ گیا، مسجد اقصی کی چھت پہ بھی جھنڈا لگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو معراج شریف جیسے روحانی آستانے سے اس آستانے کی زیب و زینت حضرت والا مرتبہ پیر طریقت پیر فاروق احمد چشتی صاحب دامت ظہور جیسی شخصیات بتاتے ہیں کہ یہ کرامت ہے۔ ہم نے کہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کرامت مومن کے پاس ہوتی ہے، کافر کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اور پیر صاحب جنہ کی نظر یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت عزیز البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی قدس سرہ العزیز نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب شمول الاسلام ہے جو حضور کے والدین کریمین کی شان پہ لکھی۔ اس میں امام احمد رضا لکھتے ہیں حضور کی والدہ ماجدہ کا مبارک نام دیکھو، آمینہ کے 3 معنی ہیں۔ کہ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے پلیز، اتنا وقت نہیں ہے، اب آپ سے آنکھیں چار کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور آنکھوں کے ہیر پھیر کا وقت بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ آپ ہیر پھیر مت کیجئے گا، اس وقت ہم برہنہ پا نازک سوئیوں بلکہ نکیلی سوئیوں پہ چل رہے ہیں اور اٹک میں ہم مزید اٹکنا نہیں چاہتے۔ ارے
हूं कि उन्होंने ये नकल फरमाया आमीना के 3 माने हैं। कितने? पहला माना आमीना का माना अमन वाली, दूसरा माना आमीना का अमानत वाली, और तीसरा माना आमीना का है ईमान वाली। आसमान से झंडे भी उतरे, आसमान कुद्स पर चरागा का इत्तेफाक भी हुआ। ये विलादत की हसीन सुख थी। हुजूर का आना किस मकसद से था? वो 2 बातें फिर आपको तो इंतजार हो गया कि 3 नंबर थोड़ा खुतबा पड़ेगा, हम उस खुतबे में आज तकरीर कर चुके हैं, हमें इतना इंतजार नहीं। 2 बातों पे आप ध्यान देना। और माशाअल्लाह कबीर लोग यहाँ पर उलमा मशाइख जमा है, कलाकार की तादाद है। सजे पासे आवाज आ रही है कि सजे पासे सुभान अल्लाह की आमद में जायज है, गलत नहीं ना, सुभान अल्लाह भी जायज है। अर्ज ये कर रहा हूं, आपने गौर किया कि शुरू में मैंने रिवायत सुनाई कि शायद नबी पर वही उतरी है कि मेरा हबीब जिनका मिलाद बनाया जा रहा है इस वक्त, जब वो बेवा औरत की गोद में, किसी बेवा औरत की गोद में यतीम बच्चे को देखेगा, मेरे हबीब को बड़ा दुख लगेगा। दुख क्यों लगेगा कि हबीब रहमत है। और शायद के ये जुमला समझा सकूं, हमारा सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन की आयत बताती है कि हुजूर रहमत लेकर नहीं आए, रहमत बनकर तशरीफ लाए। सरकार की जलवागरी से पहले पिछा हुआ तबका, लो तबका, माठा तबका मजीद पिछा हुआ था। उसमें से 3 तबकात की बात बची हुई घड़ियों में आपसे करना चाहता हूं। पहला बेटियां। आज हुकूमत मिस्र के उन्वान पर कोई बातचीत खोल कर इस्लाम पर एतराज करे तो सड़कों पे फिरने वाली ऐसी बीवियों से कहा जाएगा जिनके पीछे लगकर तुम इस्लाम से बगावत करती हो, वो तो तुम्हारे वजूद के कायल नहीं, और हुजूर वो हैं जिन्होंने तेरे वजूद को दवाम बख्शा है। बेटी पैदा हुई, जिंदा दफन कर दी। आपने और मैंने आज तक ये कितनी बार मैंने तकरीरों में कहे और आपने सुने। आपको आवाज साफ आ रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे जवाब दे। लेकिन कभी गौर किया कि गड़ा खोद कर बाप अपनी सगी बेटी को, वो भी जिंदा को, गड़े में पहन के ऊपर से मट्टी डाल, कभी इसमें तसव्वुर करो। हुजूर आए बहार, सुभान अल्लाह, हुजूर आए बहार, सुभान अल्लाह, हुजूर आए बहार। मैं चौथी बार कह रहा हूँ और मजा पा रहा हूँ, हुजूर आए बहार। और ये पहली हदीस जहां मौजूद सदात किराम की नजर, मेरे आका इस्लाम ने फरमाया पहले दुनिया से मोहब्बत छलकती है, बेटियों से मोहब्बत करो और इन पे नरमी करो, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। मजा नहीं आया? ये हदीस मुस्लिम फिरदौस के अंदर है। बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों पे नरमी करो, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। भाई साहब प्लीज, मुझे
माफ कर दीजिए, मैं आपके अदब में आया हूँ, मैं बड़ी इबादत चाहता हूँ। हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की इस हदीस पाक से तो ये मालूम हुआ कि हुजूर की बेटियां हैं। चलिए चलिए आपकी मर्जी। और दूसरा मैं कुर्बान जाऊं, बेटियां हमारी हैं, फिक्र हुजूर को है। मिलाद मनाने वालों, झंडे लगाने वालों, और ये खुसूसन हमारे भाई असद शरीफ वाले जो शाहजहां साहब से हज़रत मौलाना लाल खान साहब ने मसला बताया कि ये इंतजाम एहतमाम करते हैं, ये जश्न क्यों है? सुई गैस, वाटर सप्लाई, छोटी मोटी सरकारी तकरीब के लिए या आवाम को रिलीफ के लिए कोई वजीरों मिनिस्टर आए तो महल्ले वाले चूने से लाइन खींचते हैं, केले के गेट बनाते हैं, जीआईएम का बैनर लगाते हैं। हमने उनसे भी पूछा कि आपने किसी से ये मसला पूछा है कि किसी के आने पर तुम कर सकते हो? तो उससे अपना काम करो, वो सानू को देना आ रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं। पंजाबी समझते हैं कि नहीं समझते? वो सानू को देना आ रहा है, जो हमारे ही दिए हुए टैक्स को हम ही पर लगाने आए, सानू उन्होंने चार करना दे आ गया। जो सारा कुछ ही रब की तरफ से हमें देने आए। सुनिए आप दूसरी हदीस पाक सुनना। मिलाद वाले आका अलैहिस्सलाम की आमद पर ये मोहब्बत क्यों है? फरमाया जिसको 3 बेटियों और साथ एक हदीस और कोट करना हूं, या 3 बहनों की आजमाइश में डाला गया। यानी एक बंदा, एक बाप जिसके कंधे पर 3 बेटियों का बोझ आ गया, एक भाई जिसके कंधे पर 3 बहनों की परवरिश का बोझ आ गया, उसने निभाया। यहां तक कि वो बेटियां जो बहनें इस बाप या भाई की खिदमत से बेनियाज हो गई। हजूर फरमाते हैं जो कर ले जन्नत की ज़मानत हम देते हैं। शहर अटक और गिरदो नवाज से आने वालों फिर जुमला सुनना, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, फिक्र हुजूर को। एक साथ बसने लगे करीम, अगर 2 हो तो मतलब की जन्नत। इसकी अगर किसी की एक बेटी हो और वो परवरिश करे, पालन पोषण करे, फरमा उसके लिए भी जन्नत। ये है करीम माता की जन्नत। रौनक अफरोजी। अब हम पहुंच गए 30 नंबर पर। बाहर से चीज लेकर आया अपना, आकर बच्चों में बांटता है। फल ले आया, बिस्किट ले आया, चॉकलेट ले आया, वगैरह वगैरह वगैरह। मिलाद मनाने वालों, मिलाद वाले की तालीम सुन्नत कितनी प्यारी है। हदीस का मफहूम पेश करना हूं। जाने जाना इस्लाम ने फरमाया मफहूम हदीस, जब तुम कोई चीज लेकर आओ, यहां तुमसे मुराद बाप है, लेकर आए तो फरमाया ये जो बेटियां होती हैं ना, ये नरम दिल होती हैं। वो चीज अब्बा जब बांटने लगे ना तो इब्तिदा बेटियों से करे। सुन लो इन बातों को नोट कर लो। इन फेसबुक पे कभी फ्रांस और कभी अमेरिका और लंदन के किसी बंदे का फोटो लिखकर फखर से कहते हो कि देखो फुला मुल्क के बंदे ने यूं कर दिया, गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में के अंदर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। सरकार फरमाते हैं जब चीज तकसीम करना है तो उसकी पहल किससे करनी है? बेटियों से।